Dat to fa we drive gado bakana te du sa gado taki. You know kago wono ko giwan bedrijf dai wan du sai wani. Dat je begrijpt, maar ineens zo dat kon volgen gado, dat je niet begrijpt moro. Ja, maar baby gado fami wani. No, fagado taki mus dine, fagado taki mus libina precies zo libina mooi gwa length, ino mooi gwa rechts. Matak abay balele wa if alama abembung of itak Jesus lop alamang gado lop alasma da wasane klop suma ele wansma ele a Bible of libisma wan gado ne ele ne sigodo Deuteronomium 28 vers 48 wedang you sa dini you fe anti disi masras aseni agensi you na ini angriteng na ngadrei watra na ini soso sting en na mankeri fu alasani en asapoti wa isiri rokosan lontu yu neki dele ki apen figi yu kuru ana wan san sawe preki wecha ifangil da kina fhat isiri kenti ishi atak wo dinu fe anti te wan toilet papier wa info da snoop toilet papier wango bay pego ide ka ba kama wenki yogo na snisi yogo udu old mara ke vina wis na info dak bedi na wan ta folok yogo wa vriendes ma wa heden isi dat toch ya bisma ya bi pastor etak bepalen sa Jesus lop alasma dat asan is na uruteng na is Oude Testament wa Jesus ko broko alafu if abroko alafu werkelijk fa asan di se gebeur want gado no mga son a moment pe ingi na nga blakamang e broko gado wet be moro sakahila mal masulanga be ko lala de wet fu gado da gado kreu awa bo weis da pe lesi Deuteronomium 30 vers 64 Deuteronomium 28 vers 64 en masra sapanya yu na mindri fu ala folku 100% fu da wan kaba pisi fu duron tapu dele ki da tra kaba pisi en drape yu sa dini tra gado disi yu nanga dem pata fu yu noiti ben sabi dem gado fu udu nanga stone ishi abo weis baka her gron tapu pe ya hi gon tapu baka manga ingi panya na hi gon tapu de wet ma panyaw ilamal do duno arki de bigis mafuno arki na de weta na de orde na ala sasa gado be so ustika pasifu gado no teke tasani le so meke ishi ba kama nga ingi panya na hi gontapo ishi des dat na hi kondisi sa u e gebeur ay ni gontapo no self inisana ya no en faudu panya lo to ay gontapo anga sang de man panya nga pling na foto na sang ama betaki na sang boto wole shangi anya bego ta kabe ski fiseste Deuteronomium 28 vers 86 en masra sa chari go bakana Egypti na inisipi Egypti wan taki katibo a osof katibo no bawe iseng ay ni Deuteronomium ay ni Exodus 20 taki Egypti wan taki katibo Exodus 20 vers 2 ni de masra yu gado isi ben chari yu como pofu da kondre fu Egypti como pofu da osofu katibo des Egypti wan taki katibo en Deuteronomium 28 vers 86 en masra sa chari yu go bakana in Egypti na inisipi na da pasi pemi ben taki gi yu taki you know sa si disi moro en drape dem sa seri ule ki slafu mang nanga umang gi ufe anti 100% nuku ja Egypte na slavernij ay so duidelijk ja if de matak gadolop alasma asaya na lobby pe awet my phone dis we une prati hater maar dis na waarheid dat ook belees zo net Johannes 8 vers 32 dis na pure waarheid sap sang de bigis ma phone door tranga yesi gado fringe de na la gron la sif gron tapu nga sipi isri keti en tanga de iftide luku no de man doing you in slavernij
kerki onsta. Teji, luka wan blaka manja, luka wet manja. Da wet ma programmer ala lei. Fude ma legi ala de baka maya. Taki gadu weti ala des ma fa Bible weti. En tanga di tire luko ja a programmer automatisch. Wadi ala kerki, look de luleng denki lokis. If ala kerki ja abra broki de meeste kerki. Forget ook onsta, ala de begide vasten. De gwanda kwaka de bari hallelujah en amen. Fa ogi ep tang pasak no. Pasan de klok. Donc dire dai baka gi gadu ukuja. We dini o gado fu stone Mecca. Is Muslim. Baka mateka ko luvia furu miljoenen stone en christendom teke stone nanga udu. Bij als je in Exodus 20 vers 4 duidelijk bij de college dat hij op waarschuwt duidelijk dat schrijft no beeld, Jezus beeld in Mekki. No one stone in Mekki en boygi gide. Specific mak tego wie soort kerk go. De doa saya de teken gado dat wat christendom de teken gado. Christendom kerkisma no leri taki mot gado wet. Isa na oleri impoti tinda bali hallelujah jopolola doti. Aso gado de wan gado taki specific mina wan gado nanga vrede nanga order. Maar in kerk yang de sanya order no filtresi. Prada lisi. Exodus 20 vers 4. You know musu meki wan pop tigi usrefu. If you want sani disi de gersi wan sani disi de na loktu na ini hemel. Self wan ster sem no meki. Dadelijk december. Om mijn christen zelf passen zeven. Do pot wan ster na do pot bij wan bon en do pot wan ster. Maar duidelijk per 10 geboden galo bali desmaf Israël. Zelf ala libisma dat ino pot wan ster. Lees godoro. If you want sani de na grond tapu na ondro efu. If you want sani disi de na ini watra na ondro grond tapu. You know musu, boy give you srefi give them, if you dini them. Because in me, Masra, you gado, they want jaru su gado. Jaro no wan jaru su gado. Luku bosho bro. Te gwa mungwanga albina. Sayeshi, ineshi bel no. Marita gado lop alasma. If gado be, if desma that be desma sa make a build that. If they develop gado no, the bo making. The gado be specific that no one build in making. La fay katay, fa yo ke pense katay desma na. God is lief dog, gado lop alasma. Ano, alasma lop gado. Bada, luku sana sana. Ibar kami beriti pa arti. Jab sana hersa. Ahersa na ta. Isam de waka wa pasirasta. Ye waka no mo. Mai wasa pego. Mai waka. Ilasa bushi. Ate waka te swaki te sano def nyamo dai fadong. Dai dede ada temik desma funu we waka ko in circle we dai baba le desma boka we waka dai on one side we do asamsan no and nooit we kiswa we tando asamsan in my altyd na sem uitkoms ali kisana san baka male fabala takso moy we dini ala so tu san ala so tu wet my Jesus no one gadu ne no one tra follow ne dini one gadu san egers there torwel a Jezus van Bijbel zou lezen na zijn Bijbel zou die alle de kerk in de schrijven zij zonder debat dat Jezus na alle de discipelen van alle de profeet van Bijbel na baka maar ik me aan schrijven na Bijbel belezen ba mooi zo dat is een probleem lezen me barda Lucas is een probleem dit is een probleem Daniel want sana sana je moet weg zeggen toch te wo ko ta batam ta munta pu me bala I'm look up it, look at slip there, stuck okay, na some walk work like Barigani, you lang and a some you lang a more, you walk, they look at slip there, stuck I am on a clock. Basman a fortnight a clock. But black man, do something that take on in spiritual mind that will literally look for a living. Hello. When living go home, you owe my baby at the party, you a pin at the party, you all the TV icon same somewhere die constant. Uno ala follow papa la taxomo e tampo tapu and then say slavery I go do take a day today go do it ala follow the tapu and we can do a same go do it. Look at gado take one side no
No one's man is going care ki mo baka man. And no one's man. Since he's slaver, nee de slaaf. Look where. This is now a photo of the slaver, nee de. De slaaf, alla son de man ten. De slaaf before plek voor wat keliki. Dat want dat je wet man. Nee hard wet man. Maar zoals man doen man taken. De man taken voor een probleem de no man taken voor een probleem in of een oplossing. Look hoe de wet man doen aan desman. Na desman voor zoeken. Na tanga je zit er. Look hoe je puro serie verkracht baby ma serie hanga kiri bori libi. Bron libi actie conjumento hanga percent accident. Hanga alles no news gala desan disu kisa score to. Dat de man say do desan disanga in bar da constant non stop. De bigis ma fu. Alla sonde de bigis ma fu vrij fu go begi with my Jesus. Barda enough koni. Wap chief driari of servo stak. Ama say kwere gimso. Ano gima God of me begi fa vrij mi. The day, une lees na Bible. Bala, une birbi na Bible. En u sap taka Bible na no one wet man buku. De horen de anu. De domen van hangen. De legen. De man horen teleka de ifti de nanga sem Bible disi. De mai snap ut apat apare karat a tribune of de ina kerki. Dat de make homo. Cancer, thank you, but dat de make homo nanga lesbise tropa Bible e bon ala de sandat. Dat want dat je horen. Na Samson, de man hoort Bijbel in de anula, de man leeft de bigis na futa, gado takum de slaaf, im don kom verkrachti. Dat de wat man doet, de hoort Bijbel. Terwijl Bijbel tak even maar verkracht, mas man moest dede. Dat want tak aan het hoort Bijbel, dat want tak je leest maar sa Bijbel tak, na dat na poison sa de man say gides ma fu. De man hoort Bijbel, dat de dome ook jangau. En we denken dat de ogi zal het schrijven in de Bijbel. Daarom hebben we ook mijn tak. De Bijbel dat wordt maar boek. Terwijl je nou leest, wat wordt mijn na Bijbel? Hoe lees je het dan lezen? De Bijbel lezen, maar hoe leest dat desma van Bijbel naar nengere openbaring en handeling. Look on number we bari, maar omdat hoe lopen people toch? We takken nou people lezen, we moeten tak. Nee, na soldier, if dat soldier moest tak lekwa soldier na soldier Christus aan blakke man. Una warrior for Christus, we go fight alla des and side poison alla des man voor verstaan. Lees me brother. Handelingen 13 vers 1. Alike. No, na ini da kerki, disi ben dena Antioch. Ina kerki sabe dena Antioch na kontra be fuet man de Romeinen beta de Grieken. Dus ano Israelita baba foto da. Maar tu Israelita be goda pe. The people gado Israel. Lees it. Want to profeti nanga leri man The bede. profeti nanga ler ma fa Bible. The disciple for Christus. Lees it. Soleki Barnabas, Nanga Simon Petrus. Simeon, disi de benkari Nika de nika, bekar de man. disi de benkari Dus nika, desma Antioch, fa de bekar de profeti nanga ler ma fa Bible. disi de benkari nika. Niger na wan Latijn soort sa wan tak blaka man. Niger, nengre, moto full Latijns. Wan tak black, negro, blaka. Dus de moment tak niger, akona may tak blaka. Negro. Aso de be, ala desma fa Bible na be niger. A punt sa wan be kina simple. You a Bible tak nooit in vertrouwen vijandig. En is dat sa kerken. Mi tante den kerk, mi oom den kerk, mi mama den kerk, mi groko in kerk, mi groko in kerk, mi opa de den kerk. Dus we had desma sa den kerk. No, we loop desma, we maar na poison sa de man fa, de man sa snap tapa cancer e saigi desma fu. Want if a san is nooit bevrijd, maar hij na koning barada. Look in slavernij, tenzij de hard desma fu fa sipi pak de da sipi lek wat alla bewijs fu a West Indies company sa de man serf beschrijven. Alla slaafboten bij een priester. Alla slaafboten bij een priester na een kruis na een wet maar Jezus stappen. Ja. Terebe tsade man kon ala sonde de bon boîtier ki da ton take fa no yeb den dape. How yeb you know? E ki taka yeb you know. Look ageto. Look usrana look ala pe de potis ma fueta. Bada look masan. Look masan po. No iti shita in the ghetto 60 70 80 tinker ke de in op ci block. Ifram. Maar die go in de goede buurt. Kan de no one of one. Maar toch de goede. Toch de mama, toch de libi vrij. Dat want taki. Kerki, ano a Bible. Kerki na wa koi.
My business house. Now a business house, me brother. Small. Wat is die professor? Listen, me brother. They gonna Daniel. Yeah, you are Daniel. Gonna Daniel LFS to there. Kung lukus na sana. Unehad no mamaya ba daw taxay sa. Wat na semle lukus uma bes do ina ker. Assim a minister bes do luku. Da debe pai wang mang sai ger suma pa ka mai kyo. Koleri wet mangado pa Bible sama hole ape. Script tak Jesus é basta Bible we perbin ala sani na Bible. Jesus na uma placa mas sai de mexla para nem sanga des ma fule para bala le so moi. Du bigili tak wang au save. Du bigi fight to save and if you fight is save mi bala. If you make wa usufiti ak banay te kan bay na kembo ko sai de gopsa. Au kai ki ana tip sanga des ma fu du bigi fight to save. Ate sai fetanga bala. Wat is die professor? Ate sai fetanga bala fu bon. Da bi man e pika la frok tu. Ada sanga des ma fu fight to save da de wet manga des station ala da koloke sepe ala gudu. Luku sai psa tapse. Ate di de jukan ma busko des ma take. Ate de jukai fetanga des sepe tapse. De kulie sepe ala de udu. Class ni gwa tapse ye hey. Ye shi udu so dan tak. No me million. Ube psa de trok baka ate de jukai fetanga des sepe. De kulie sepe ala gudu. De jukai fetanga des sepe. O kont ordene nanga dino me kare ne seker. De ma fe sepe ala go to. Dus if je fight is if you don't want to koleri for fetanga mas mo koleri taki lop you brada. If you no lobby black but das manolo bengi. No. Please me brada. Daniel LFS 32. Arki sai de mek descendre example. Daniel LFS 32. Arki po En asa pasaso. Daniel LFS 32. no forget us on this nooit mi brada never him forget us on this. Então olha isso, a Bible na the biggest map script. Abe escrevi em Hebreus dat na tausa des map beta aqui. Tem uma vertaling going ala sortal uma tuet man black man sneeze. Alas ma vertaling. Probleem no de. Mana unu puku jaso, kado unu man side no. Tere wel ulok ga sam voorbeeld bi, ma makkelijk. Te bu bay wan ñu telephone, so ma buku ko inse. Te ma sam meka san sa fam ko boreka san to. Diga do mek libis ma safa libis mam libanga de servito. Na gi wen tak luku dis na a manual. That's how we do to buy the telephone. Bon kala de manual trowe. Da telephone fast da oho. Samsung we do. Kadom dam mek wa gi won manual fa fu libanga o se fa fu waka. Tak croatisma leru tak uno leise o se no mek no mano kori de masai taka Bible ala sot sabina Bible. De se no leisen. Kier ki mano leise de mascript sang book. Nanga fade kara anam dagelijks textbook fade kara book. Dag tekstboek. De no leise Bible. De no leise never. On so lang ade ne leise you e dede de my good tap you want in my family you e pota collect non stop. Lazy. Daniel 11 vers 32. En asapori dem suma disi sa du takru sani agency da akoderi nanga em suti taki. Lazy. Mada people this is sabi dem gado. The people this song. Mada people this is sabi dem gado. A text this never in forgetting. Never in libi. Arki. Mada people this is sabi dem gado. Sa de tranga. A people sa saben gado sa de tranga. Ay ta ko for one follow kan, ay ta ko for one individu, ay ta ko for one nasi le fauja black mai na ghetto na baraboro kija. If one people they are grown tapunya saben gado. Lazy. Mada people this is sabi dem gado. Sa de tranga. Yo tranga And them sa do bigi uroko. Den sa du bigi uroko do tranga and do bigi uroko. Sai de mek black mana mi tranga bigi uroko. Sai de mek ala de ghetto srana kunu. Sai de mek ala de gona japones na AZ. Dai go look de statistic ala suiker, ala kanker. Ala smai kis de siki moyen wa. Ma de moro kir manga you. Eat. Kar kon gwa strafoso dai luku de safer suma moro ding so kola moro ding de strafoso. Dat wan tak ala de takru pa gro tap disna mangai. Lazy to ma lazy.
Daniel, Ma no fakiti, ala sonde, we amen kuning wet man Jesus pa Bible tak na black man. A poison sa Rome's Catholic Church have taken. The slave ministers have taken. We begging non-stop go luku tam on the trata marathon o luku. Alla sonde na me miljoen de keer ke haal op samen in zijn land. Never. De mij doen als een gide is mijn agito. De dat poison de chief for standing on with mangaro dat chief ko bigi da one bleaching you want one girl with Jesus. Dat we by blunt we van dat one girl with Jesus. Poison. Lazy. Daniel 11 vers 32. En as a pori dem suma disi sa do takru against the akoderi na ngam suti taki. Arki. Maar de people disi sabi dem gado sa de tranga en dem sa do bigi uroko. Uno sabu gado. Sesi slaverij wat met maar Jezus mi berda. Uno koru serefi. No koru serefi. Sinds in slavernij, en dat leer we maar Jezus. Doe bij de Afrika, doe bij de Ina Midden-Oosten, doe bij de Israël, we begi gado a plaka mama sa Bijbel taki. Alo tak plaka bumoro alas mama na dat gado taki dus na dat o teki. Want na plaka mek ala volk voor tap na plaka mana ba eerste volk sa beda go tapu. Uit plaka man ala tra volk moto a Bijbel taki zowel. Wetenschap de wet massief bewijzen die man doet en na onderzoek taka eerste volk sabeja Adam nanga even na zonder debat de moes voor bij de blakke man maar die de day hoe we pina moro alasma we de moro alasma hoe we no satsuma na evi de kwa kwa di stare dai porte dai accident suma dai pe de bigis map de moto sa ala do piki nanga wa le kon kor ala de ngopike endia evite kala de black man just like the pede biggest map dek moto suma de be de fo slave ne sa do piki mi no sabi kan de Africa pep Africa mi no sabi mi yere mi no sabi dus je begrijpt sana pe berdanga sa uno sabu gado lu ko sana sa eto ma lees nooit in hoor you sre for the cat mi parada gado mati gado mati gado koni aksama sanfa Bible aksama sanfa Bible meka ko ngala respect you accept tout sanfa Bible sai mus do fi go in himmel dat tu fi accept ket de mai singi himmel ala so de to accept ket ki man sai mus do fu go in himmel de mau gi wan singi de mano sabi mi berda ye gwa ket ki dat na fo sansam sabi to ye pray ki himmel gim to Samin do for him. Yeah, this, that, the amen, bless you, and go sing. But the Lucusana son of me, brother. Arkibu, you not take long a foot, or Lucusana son. Me brother Rasta. You know how you strip for the cat. You know she got all the crap of matter, got up Mahti, got up Dranga, got up bless you, got up Gisma Kudu, Bedu Punu de. Lukon lang nak bau bela dusu ya di pendu fude. Kado lo balas mato. Kado blessi alas mato. Pendu fu black amandele kwa fall pendu fude kasamala. Mine tak wa individuel, wa kodo nei. Te gado etak na wa nazi. Pendu fu unu nazi de. Na bou de mu mekifta. Na lon tu verdoal gue begi trad sma gado nooit wan di ala gado sa we begi lu ko jabata say no sabi nam Islam the Muslim the Arabir libit takru na nga blaka ma moro de wet masrefi nooit de montay ya sandat Islam na de fos mandat de apu in slavernij voor 1000 jaar lang de machar blaka ma abar a Sahara woestijn a trans-Sahara slavernij na de Arabier ser unu ki de wet man lek eerste nee de wet man teka herhandel over maar na de na 1000 jaar lang de Arabier mishandel des ma fu erg moro de wet man srefi is de erg wie denk je you know sa de Muslim de Arabier doangau Islam na poison Christian dan nou moro bigi poison. Want fout is attack na poison. Look hoe lang toe. Dat sinds die slavernij, dat slavenmeester leer wij. Kado takas mas ay volging au blessing. Pay you bless de be doef niet de. Dat man tak hoe volging. Hoe volg alleen sa de slavenmeester making wat bigi pato cocktails sa de man making poison you ngai ching. Beranga
sako no horu se da kek saumus tu no du sabatur disi ko sabtak Jesus da fa ala de bigi ma fa be na be bigi smap na nga yu dor tranga Yesu fado dor tranga Yesu de na getom dis dara mo no sap suma na unu da saumus Yakobus 1:20. leisi mi brada Ma umusu du sanda wortu taki. sai mudu Ma umusu du sanda wortu taki. leisi En no yere hem nomo. En kori ons refi. sai musdu Ma umusu du sanda wortu taki. En no yere hem nomo en kori ons refi. mas bu buru fu yere wa ya bala ka mus lob de zerfa ma yere wa bakala tai faite e gibla ka bada wan kire nomo nomo sma no ma begite au kiren tamatara sama duas tamatara falok duas ananya ha 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 mine seni go kir no mas ma saide utranga moro di go sere tena blaka badak mi dami ma fetam well you don't fet no mas ma punt na tena misma kiri da pe mi fire well poison san wet maleru san kerki leru sa de muslim leru trafolok leru fightu sref so do saide fu saide de dulu ku gado comme tay sa desma fu dumi barka desma fu on dang bar fala blakama on dang bar wuri d'accord blakama na mo on dang bar fala fabro tap visit gado taki ja follow dat blakama dimi kisaf de hi moro ala de trafolok fabro tapu dena moro on dang bar follow fabro tapu gado kisu etere wis fawde na ghetto pina jasa unu na moro hi follow fabro tap visit lazy of that first that and board de Kalau bisa mesti na umingri. Lesa tak seto lesi brother. Hebrew 30 verse 8. Meki brother lobby godoro. Dus a brother lobby fumus godoro. Na dat na start. Lek fa brother taki. Bada lupus agron tapedu. Bab Psalm 3 tak verse 5. Omdat de masabi. De masape ukrachte de. De masap sana fundament asan samus opong. Matewe hat makandra nooit u kameking. Teu de bezig en fetanga makandra. Nooit wat denki fukong nanga oplossing. Nooit wat doen. En ateng sa wat de bezig en fight makandra da ap ala gudu tap sa wek na de mai gwanging. Lekstrana. Kate kwa voorbeeld afstrana gona I am gold of the big president, the big massa pesa da de president. Na stref sansa de mai gwangong. De mai koru. En dat met konom libalo. Idrape brada. Idrape? Ja. Lazy. Psalm 83 verse 5. Ja. De ben taki. Sa de mai. En meki we kotti den puru fu de wanasi. Sa de mai taki? Kom. En meki we kotti den puru fu Dus de wanasi. de mas don. De mai card stref kwa krutu. De mai card stref kwa krutu. Fu kos don. Fu denki fa de mamus broko. Fu stuka fu kwanga strategi van de puso uit elkaar voor elkaar making. En na dit nasa de mij doen. De muziekindustrie in USA. Nou, de mij kar documentaire van die slide, maar kar Beyoncé, Rihanna, kar kon Usher, kar de kons dong, want de mij die na muziekindustrie, de mij kar de maar kons dong. Daar staan ze de maar zending voor singing about naar dat Ecuador. 2 weken, 3 weken. Dat volk cijfers in Srana. De umapje voor a stref sans a Beyoncé singing, na stref sans dat de singing. En de singing de doing. West chat koto, pot presadoro. De doing. En de pori. Omdat de man voor studeren. Dat de man roko. En une denki voor kisus refi. Maar na fluxa da utapo. Wat in de dus? Oké, ineens go door. En meki we kotti den puru fu de wanasi. Hier is de mij taki. Zodat die dem no sa membre dat nefu Israel moro. Dus tono sap sumawi, dan nooit uno gwawi kado baka. En dit nasa de mij doen. Nou dat maakt de maar op wet maar Jezus. Dat maakt de maar op en zolang we horen ze bezig na wet maar Jezus, nooit wel waarderen ze refi. Nooit wande en telek no de ma fenu. Omdat de ma fen de blaka brada fu ekos da kerke preke je de ege brada tak wet ma Jezus. Jezus weti. Per nooit wande ascrivi na Bijbel. Maar na keer sa de ma kiru. En nou wie ege schuld. Nou ege schuld.
luku sana san. Abarda aksi wa moi san. Amoy frasa abarda aksi na no do sap suma unu sap tak des mo kabe na plaka male tu. Kada iro. Ibo. Ya, amoy dori. Man luku sana san eto le una soldier. Una soldier fu Christus. You know, but the my poison this ma fu once ma mus down a Bible tak a feti fu down na nga uranga gong. No, nga uranga gong nga libis ma we feti. One look sana san he can take all sort weapons I want to give like a man the script do dry kirange. There's a first sense I have no do na the mindset mo free. They first stop free, they have one plan for gado. Tang ina furu van no do for break furu. Abardak so unu fadong dede ala sort ogre mi tu we di takuranga usrefi. No sana oplossing. Want the fabeta kiba unu na ko puso ko lo fugado po for ala de tra lo piso e pina de na scorse no kisi o. No kis ontslag. No go kis ontslag mat na vaste contract. Kaidan. Kona na Jeremia 5 vers 19. Uno dala tum sila man saide no. Desma fufuru. Jeremia 5 vers 19. Isi mi barra. En as a pasa so dat die te unsa taki. Fa san fusan ede masra wikado de do ala dem sani disi nangawi. Dat na frafi. Wat ino kori srefi pina dede siki lasi bruya romal ghetto kara de laulau sankong na unu na blakaman luku srana de mono tingi pres na unu de sa frank no na gado de to gado marti do gado di sa wane na gado la te do yeto na gado la ta san disito if gado be wani black sa me na kala de ma diskiri if gado be wani ala de ma side poison ala de botis mana go tap diri direct de fa don de dat wel zeggen ano moeilijk voor begrijpen me berda na gado ela de san distu gado ela te tu gado libu mun isa te ba activité a weri di parente weri tu sale bigis ma be do fosi tap chego play na fire non stop yes am maidu le lady tak liben da da bro men nooit more I play na fire da ko kisen first time da te sanga no ni se tama les da na frank en asa pasa so yo is the frax au musaksi en asa pasa so dat die te unsa taki fusan ede masra wikado de do ala dem sani disi nangawi. Fu saide me gado na on gado do. Saide do. Saide we pina so look for we begi, look for we kre, look for we sadi. Saide gado do archive saide. Dan use a piki dem taki. So leki umben libi mi. En so leki umben libi mi. Doit di sansuma. Ano gado libu. So leki sa? So leki umben libi mi. The biggest of manga lip gado lek eerste. En de lerwa taku fasi fili gado godoro en we 20 de luku fa kom gi fa na fa baket mo me kesat unu be de Africa de biggest mafu na Bible na takia a Bible the biggest mafu be de Egypte pina blakaman de tra blakaman be pina de Egypte gado sen Moses ko duru in Africa taru go ina medo sa de kana medo stati Israel digado do ala de bigi wuro ko dat du gado soru fire gado soru dondro gado opa rude se gides ma visa de bigis ma ngai de me ko go to ko gides ref tak na go to ko da yemte kada pa bigin gado du ala sort bigi bungu des ma fu tap sei des ma dat di be de slaver ne gado ap sare ati tap wantu de bus kondresma gado opo pasi gide de longwa pusi de do pusi sap sa de do de met de egi santak na san dat freiden desref tak want to panikong nang aumentara san meken desrefi tak na eyep den ti de day gado e saru isap sa de biggest of manga edu ala son de manteng de go ga masa de kar wet ma dig di Jesus this sana de slap meester sreftiken de go ga ala glory na gado e libu I wan ga wet man glory to mo libi gide wet man pero wet ma use pornography do ser kankerin black giyu you na ngai chinangai o ma dede mada knows how mus do please go doro
So leki umben libi mi. En umben dini frame de gado na ini kondre. Isso não é frame gado. Frame tu antaki isso sana definição frame. Frame. Is frame né? Is frame. Mas sai no sabe dos dama lu com black ama. Que manes de frame. Mas tem nem só black ama disco wet. That is frame. That is frame. When you wet mangado, the Bible script, laka, that is frame. And it only is sensing slav for me. For them, as much as opok moto ja. For them, opok moto ja. For them, opok moto da peto. Dice go doro fa munde, man tu de woko, di de woko, for de woko, no marop. The son de doro baka. Dat na samsa sa ipsatide. We pina we dede kasi legi ala sort san strafo so spanga unu siki kona asset de mi barda yo sari boy. Alas masiki zeker. Tu yo sumana de moro sikis madame. Zeker de berde. Zeker de. Fais gado ye pu ja. Yo sum dry kwa gado baka. Na amos a script da pun dry kwa gado baka ebe ko yo fose. One. Ebe ko ebe baka. Você acessa me desse. Isso não bora dar. Giwa oplossen sa mustu. Wan lukusa nasan. Ona perspectief dat 2/3 will be cut off and die. Gado rechtvaardig. Des ma fu body zodanig. Blakama vernietig zodanig. Gado schrift taki. De body zodanig taka troe. 3/4 des ma nanga ni berda. 3/4 fu blakama. No me kei na taku te sai ko 3/4 fu blakama de ba de na lake. De wakama de ba. Na wap chin groups ma sai da Bible dai tak rechtvaardigs ma. De voer of de wena. En gado ne deal na onrechtvaardigheid. De luku blakama kri ati blakama sa lobe blakama da leke de voer of de wena. Dat was sakana de wena dat tu wou meke de 3/4. Dan Lama sama ida kati. Harus itu. Nono aku sempat sama tapu ya itu wampur. Jadi taba kama ni go kembu pawe lu kita Racing bala. Arki, the story tak ba gado for lusu. Gado gi wa gon tap this for abi. Dat gado ba nga mi berda fa we pina jaw so langay. Awasan say mus na lobby berda lek fay lobby srevi. Dat na eerst toch gebod. Moro bigida dati na lob gado dat on tak dun sa gado taki. Enough bro ko ede. Gado bless unu gado soru wa pasifen unu e sore gratis gi alas masawane. Ito wala isu na tu flyer review para tala de flyer. Wa YouTube ikan teka informasi na man dis tais 12 flow lay na nga documentary te kuno man we visas do wanga you why cause do ko ina Bible we do it anytime. This lazy me berda. Zachariah 13. Des book 3/4 des ma view me berda. De takuso danak tag na de wakti den. Lazy. Zachariah 13 vers 8. Masra de taki. En as a patasto dat ini da heri kondre. Ina her kondre Israel. In nanga you people. Des maf nanga you. De wisi so danak tag gado seref las hoop giden. De hat de seref so danak tag gado seref tag des ma disi de no madresi moro. Afrok tu dispori, sabe que afrok tu pori, asom se kota pori pu dai nyame, atra bu pisi. No, bu pisi no da bu furu desma fu, ome pisi. En dem sa koti tu fu 3 pisi. 2/3. Dus je hebt 3. Dus 2 uit drisma na pori ba. Te abi drisma, tu de na trowe. So takur desma manga ide. Dus you berada musuku you egi for lusuda, you must tigi lupi, lobby you reflect eerste. Da sai no lobby ki usref, sai no fe pu ki usref no twanga wasma. Dino ba wasma ko forcer a fence ref you ko ina oso. No twanga wasma. Dino ba wan luku burma, dino ba wasma luku chimeisha da de give do san na ngento. No twanga wasma. Kage mi struggle mi wankal ifa mi miss trap woman. Mi no ba wala ma rigeranga mi, no rigeranga wasma. Wama aksi wasani bo wana magi efi mang no go forcer no go broko ineki ye pa man me ko bu aspara ko jano barda
Daqui só que fez tanga da que fez tanga da deal maneira tá cano lo isi. E a bubarada. Dat na lobby na eerste oplossing. Isi. Dem sa koti fu. Dem sa koti 2 fu 3 pisi fu da kondre puru en dem sa dede. Saup sanga den. Dem sa dede. Saup sanga den. Dem sa dede. 2 uit 3 saup sanga den. Dem sa dede. 2 uit 3 smaf manga je body. De wizzy gevallen. Dus uit dat 1% dat is een derde deel. Een derde deel dat na manga je zei suka troef lobu berdang au saite. Arki zou ons doen. Hosea 6 vers 1. Kom, make we go back na Masra. Zou ons doen. Make we go back na Masra. Ano adi di bridis. Na gado fa Bible pas script ka plaka man. Kokone baka. Dasa. Dikasi, aben pretty we. Na gado do ala desan disano. Easy. En asa make we kom baka. Aben naki we. Ya. En asa Potiphar band na we tapu. Mooi zo. Dat want dat komt voor de geboden van gado. Uno man gooi ala de geboden van gado ti jangai bardangas. Maar was sano de echt barada. Uno man gooi de geboden barada. Ala den. Maar we naki de 10 geboden sai gwentiere da obero ke chiso giu. De 10 geboden de timoro pigi wana de eerste wana de one dat die hoorde die dat eigenlijk je hoor ala de trawa. Dat to fawe drai wa gado bakana te dusa gado taki. Dino kago wono ko giwan bedrijf dai wan dusa wani. Dat je begrijp hè, maar ineens zo dat volg gado dat je begrijp moro. Ja me beri gado fami wani. No. Fagado taki mus dine, fagado taki mus libina precies so mi libina mooi gwa links ino mooi gwa rechts. Lees ni barga. Obi ge wali ste tigo bodo gide barda dat na de eerste sansai mus tu alta walesi kerki na amoro bigi lisa wet ma meki na gronta puna kerki kristendom ano de ina bible barda go tek domine go tek bishop go tek cardinal go tek apostle kom kristendom wet man jesus begina so de mate ashaka para hana no de ina bible no one presi niet één. De mastref meka rommel dat heeft poison des mafina la de ghetto. Want het dan lezen. Bekeer ki moro voer. Ghetto. Omdat die no mango sera rommel dat die amoni masa verstaan. Na botis ma de sera rommel cake in a wolk doctrine of them. Wat cake de in a wolk de de. E frigo in a wolk gonya cake. Maar terwijl die daar rond op je bina je de steeds de wet manja her kudu. Maar you black man, they de you going to walk going to cake. That can so much cake man. You going to walk. Dat de nya her go to. Dat de ala de bank dai sapsa you abi. Kotro de chiso ale fa donga her pe sumu bimba wa body futu. Wa di wakai watra. Porting you water. Dat na poison sa kerkeler des mafu. Una soldier gado we tak tranga me kalas mayer ne fos ma fenta kwele me kaba waisen. Leisi ni barda. Leisi. Marki 7 vers 6. En a ben piki dem taki. Jesaja ben taki profeti tori. Boom abra falsi suma. Di a ben scrivi taki. The people they see, they give me beginner, none of them mofo. What side? Mofo they do next. Last now that's a school to go up on them, that they store this man. Mo barda kom take him asan. Take pen na ngay papier na ter de kerk in de plan de ghetto. Daarmee barda statistieken bij cijfers ne lei. Moro kerk voer in wat buurt. Moro dat is mijn pina. Moro kerk voer in wat buurt. Moro homoseksualiteit de. Moro verkrachting. Moro vervoeren. Moro pina. Gona Sunny Point. Gona bij de kerk like. Go. Wat Frans say. Wat tap say. Wat Mumbo. Moro kerk like na wa presi. Moro dat is my confused. Singing
man, asha kapana haya kashapana no. Limita kuranga ibarga, matkanada. That day they are going walk. So apa normal that script. Is upside them get so far. Kado taki no kan look mas my dede. They give me one egg pen blessing. You know wicked man. Lazy to Malaysia if you don't lobby brother. You know man look kado no. Lazy to Malaysia. That na poison sa killer this man. Me no kay look me pot is my dede da me laugh haha one God bless you me one. What about all the badanga stuff me say the ala de ghetto? Or on tap me brother. What the thing about it? Ja. Lees it. In Johannes 4, vers 20. Ja, doe het. Ja, oké, sure. Ja. Sorry. In Johannes 4, vers 20. Lees het. If we want to mataki, mi lobby gado. Ma ano lobby and brother, adema layman. Because that's too much. This is no lobby and brother. This is abensi kaba. If I can lobby gado, this is ano bensi. If you no lobby brother, wanna black eye fight black eye. If black eye fight black eye, foul up gado. Fa. Lees het on lees. Lees the thing. That's this gado takum dry kon en baka. Exodus. One passing no more look gado me brother. Anote taken. En dat heet ik hou van God, ik bevestig dat Jezus is meester en Heer. No, go naar je lobby. Dat lobby voor God. Het 6, 2 Johannes 6, no? Deze. 2 Johannes 6. Dat 6, hè? Deze of 6? Ja, deze. 2 Johannes 6. En dit is de lobby. Arkis aan lobby. Dat u waka baka hem commanderi. Lobby, na te hoor de gebouwde voor God. Hoe arki want ik de gebouwde? Exodus 20 vers 15. You no musu fufuru. Zijn no musu. You no musu fufuru. If you have fufuru, keer fura, keer collector, kom te isa box na collector. Bara kom te isa box. Isa side we felo malasan. I don't know where do I want to put this in, but I come tell you. I know one pater of dominee, of bishop, of summa, of journalist, belbo wees dat wil ik. Niet één en het gaat nooit gebeuren, wat zei je? Ik wil dat biggie om dat te maken. Omdat nou wordt of dat nou wel eens gebeuren en wat hij gezegd, jongens, maar nog een probleem. Ik heb money, ik heb macht, ik heb go to my nummer, maar ik was aan dat takken. Ik grap je mekkie. Maar ik grap je mekkie, maar Meki grap kodoro. Uno let the bodies mataka koninkrijk zij kon af dem if the libu. If the libu. Lees het maar lezen. Exodus 20 vers 15. Lezen. You no musu fufuru. Non fufuru. Vers 16. You no musu gi one fancy getuige against you naaste. Le humble noma. 17. You no musu abi bigai. Lezen. For you naaste also. Nat nasan zij kiruto. Luku sa trama abi. Maar dan is komt hij zei, "Tem je een blakke maar gewoon hebben samen." Je zei, "Je moet dus alle musu." Breed. Want dan maar gewoon hebben ze. Wis fa au mai heb you one day. Mai mama gewoon abaka on time au mai heb you one day. Ontem. Tem uma day in uma put. Uno sap minus fa you na ma do fa don go in a put minus sa ube suku. O ma hoofsaak utuma fa don go in a put. Uno a put de. Plaka ma ina geto nga pinanga de denga de siki sa kiru na bigi put. Dat de man krek moto sa igeers you bara da krek moto ita put sa me du me break ita ka ma krek moto man sa ida ma bop wat tegu. Ma de man leru takim hara barda fit fa don go in a put baka da yang de in a put. Lazy. Exodus 20 vers 12. Respect you tata nanga you mama. Dat na moro bigi gevaar sa e vernietig. Want na de tata nga de mafu skrif aan boekjes. En uno want do next attack. This na blueprint. This na a her map. Hakwa kana go tap this. En uno want respect in Moses, David, Salomon, all the biggest mafu. And today day, when uno want follow him, masa da also say that my follow God well. Exodus 20 vers 7. You no musu teki the name for master you gado. Leki wan soso sani. Je mij te gadon lek wan soso san for alin de kerki.
de zeker tak na left desma op de kamoni. God bless you. Ako so tsara duizend sa den kosai. Exodus 20 vers 3. You no musu abi tragado na mi fesi. You nom tek tragado. Tragado tak gado sa no fi use ma. Pede big on the biggest ma fu mek. On pede fem. Na den wet ni ses pede fem. Na de wet magado to. A big plakas to sa in Arabia, in Saudi Arabia. Na funu? A gado for Bible na funu. Lazy. Exodus 20 vers 4. You no musu meki wan pobiki. You know You slefi. next. You know making next. Look at sana sanja. Na pop chida. Suma making. Kerki. Ma de fola ka Bible sa gado ta you no musu meki. Exodus 20 vers 4. You no musu meki wan pobiki ki you slefi. They make next. You see. Ma def na mi temera sanja. How do you? Mi de no mo sai puro. Hey, teka betel di mo. Me ko pop no da. Pop di so puro ita on sai puro. Mi zef sa me kan op de peace puro sa be puro. That is not good. That way do da we hope taka ita ko udu sa be puro ina oso sa you dey say. Hey, temere wan pop ti use vida we be da de sanga des ma fu. Des ma fu etek me o golf ti so dite la tap say de tek one dose cup na nga me pangi na nga me batera de me ko sansa de kara shweri. Popo fragati ki, this is comme game comme vous na moro krapaksa. Vroeger, hey na o lang slap, on yari on afan ko kay tsaba. Verder zoveel hè? Ja. Verder zoveel jaar geleden. Dus dat ben je na fragati ki. Is dat soort fraga ben je na fragati? Yes. Surinaamse vlag. No, wat dat? Afaka voor Nederland. Een Nederlandse vlag bij de tapijt. Dat is maar voor je bos door het taxi. Na fragati. Je hebt dus ook fragati keren, maar dat kan was dat ook een fraga. Dat je trouw water onder een Nederlandse vlag. De Holland man. De slavendienst. Vlag fraga. Denk aan Tori dat. Make dat marineer even. Dat weet ik Fernandes. Sudah di soft. Safurangan rode kleurstof zou voor hier op aan die kan er bij de kort zo. Dat je ook trouwen dat ook doet. Hoe net dat tegen trouwen wat er want zij met desma trouwen water. Nou was aan sleep in Bijbel. Desma hoe bij trouwen water de begi gado. Maar die na Bijbel. Tratori. Maar na punt na die suma de doen. Exodus 20 vers 5. You know musu boygi you srefi gidem. Efu dini dem. Wan luku sana sana. Une fight desma fuere. Wu lasi na lau belasi. Wan sawe we begi wan af sani. Torwel wa ba her sani. Ano mi aben, ano you aben gado giwo me lang agba. Lazy. Leviticus 19, vers 11. Arke bom. Uno sa fufuru, efu kori trawan, efu deki trawan. No am desanda si no mahudu. Vers 17. If you do desanda si no me kere, yo de na tu ide de saúde de. Lazy. Uno sa abiati bron tapu umbrada. Uno su formane en unasta Un coricheiro para in lobby o ma do uma foto ande. No spam. Pone, taka. Lazy. Vers 16. Uno sa wakalon tu leki wa gongo sa mana mendri fu people. Lazy. If zelfs spreken daar, no, maar sa wakalon tu le kwam kon. No. Lazy. Vers 18. Sai hat. Uno musu pai ogri nanga ogri baka. Ama mistrapi no om juke. Want sai de, wat de idioot sa singin wa rap poko take for mal trap me mo juke. Ana de mai de chima no to ki de poko de. Ki de igi blaka barka. Lazy. Vers 19. Usa hori ala mi wet. Hoor alla de wet fugado. En hoe voer de wet fugado mi barda? Nasa de bus pondres ma be hora tapsi. Sinds do lusala de traditie le fade karef des ma fuwa tapsi. No bigi dede. 3/4 voor de wet. 3/4. Oké, een procent. Oké, een percentage gewoon. 3/4 de traditie des ma be do tapsi. Na be wet fugado kina de. Na be sabat fa be. No want to vrouw be de ina musi periode. Na adina Bible.
They fast one leg. They the best man leg. But they throw water. And a 6 moon. Or my moon. Fire water. They make one ching. Cargo, poor picado. All of the song that na so sense script in a Bible one side the biggest map on this map. There's a last stop of Sansa water in a lobby. 2 Johannes 6. En disi de dan lobby. Dat u waka na baka hem commanderi. Disi de da commanderi. Dat is zo leki unbenjere sinds da begin. Want someone's better Malaysia. En disi de dan lobby. Dat u waka na baka hem commanderi. Disi de da commanderi. Dat u zo leki unbenjere sinds da begin. If you want some time, leave me brother. The commander is in Subere Panapa picking. You gotta make a grown up. You gotta make libisma, Safa libisma mus do, San libisma mus nyang, Sade no mak nyang. Sade mus do, Sade no mak do. Na gotta make what sabito. Nasty. Nelson Moses schreef alle de zand dat in de eerste 4 Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Nadrito. Maar dat alle de zand dat schreef is Saulus, Saulus. En de biggest man voor de mensen begrijpen. De mensen verstaan. De lezen, de mensen doen boevoeruk, maar ik des maar voor dat ze de doen boevoeruk. Maar de mensen begrijpen. Ik ga dus na eerste jaar samen meki, na eerste man piki van samen meki. Christus, se ne kwa ko ta puf ko lek moro fini uit. Dat na hier Bijbel. Maar wat dit debris de kapo kudis. Ore in de anu. De nelese de ore gewoon dat de bisnange. Gado tak breda, ane lezen. Gado tak meshi wa also in you toekomst zolang hij daar 10.000 SRD komt. Gado tak. Gado tak, ik kies zo openbare lupa de taf taf. Toral gona openbare sa Bijbel dat kumus openbare in vers 3. Dat horen jami ber. Dus te was ma kontak wan trasa na ngai baka ufara buku dis arki sa Bijbel dat kumus. Afuru moro era mi ber dus sawo do na simple. Alla frase abi vraag no desa buku dis no ma pikini ber. Ga so langai wan sa posa no ufara computer sai bai. Go na manual alla sanda pe ufara computer. If you want sa posa no ufara libis ma go na buku dis. Gado pota la sanja. Na buku flibi ni berga. Listen. Openbaring 1 vers 3. Arki. Blessing, fuda suma disi de leisi. I want say see. Blessing, fuda suma disi de No, I want leisi. say put money a kerki. Fuda suma disi de leisi. Leisa buku dis na de smada to blessing wana de smada te leisi. Lek te go aan bedrijf toch? Te leisi de huisregels van bedrijf. Dan je blessing na bedrijf dat. If je leest de huisregel voor Gado, dan je blessing na God dat is. Na zonder twijfel. Je know in de zeker hij moet horen. Lees het. Adala dat hè. Lees het maar lees ademoro. Want dat berada tak horen hè. Dan ole hier. Blessing fuda suma disi de leisi. En dan disi here dem woord to fuda Dus blessing des profetie. maar zij lezen. U ben hier. Dus blessing des maar zij lezen. Plus de want zij hier. En samoro. En hoor je dem En sani disi. hoor je den en doe den. You nego de homo. Kado no me kudu de sandat. You nego kiri berlai nego furi nego lei nego do ala sort fanya sani nego no map de sandat purman na be vrouw liben. Sukufi. Purman na be wagi geen nood. Amanga rei go opres one day sukufu. En if you libi bugado giu fi you have fan no do. Anom dat is was ma be dai one no mo da yo kise nei gado e kis masa af fan no do. Sos ma po pepe se di do fanya spy bere. Be ma moro bigi. Sama tonta ka sa de spy bere dos gado e giu sa ya fan no do. Ano sa sma bi kisi gado ne woro koso. Na gro tap dis leru aramal dat. Om dat ma di se nya tus neize dam no mo mi nya tus neize tu. Kada ma moro bigi we ma noy. Dos mi berda. E asane to male isko arke fu Christus te tomorrow bigi sa sa onu suda wo hari. Arke kona Christus pa beta te tomorrow bigi sa. Wana dati o kisi akone krek diga no se. Marcus 12. Mi berda. Sa kerke leri na le. No mas mane o ko tai wolku. Di Christus o kompaka. Christus onen Christus Jesus fa de ko ta pekare. O ruim ala ta krus ma o ruim de op de kiri hoop op bonkwe.
Na de kri atisma. Desma sabe lobby de egi berdanga de sananga lasma. Tengo kisa gron tap dis de one paradise. Do kis alasan do limita pa gron tap dis forever and no one wicked man or demoro. Dus if you want to wicked. Succes met een wicked worship. Succes. Uno oli bi bom. Lees het al waar. Matthäus 22 vers 37. Lees me pardon. Jezus betaki die hem taki. Messias is echt in Hebreeuws naar Yeshaya want tak verlosser. De man vertalen ko in Nederlands naar Frans naar alle de trataren tak Jezus mano. Dat nee nee sabe kies de hebben geboren. De man tak Yeshua maar te go in oud Hebreeuws naar Yeshaya verlosser. Lees het. You musu lobby masra you gado nanga you heri Dat want taki dusa gado taki. Nanga her ati. Lees het. nanga you heri sili. Zeker. Nanga you heri praxeri. Zeker. Disi de da fosi nanga da moro bigi commanderi. Na moro bigi commanderi. Gado taki no mak de homo. Ina de homo. Gado taki no mle no mak furu no mak kiri no mak begi belt. Ina do no mak de sandat. Im lop mas malek fai lobby strip da do dat na lobby gado. Dat sana tuide one. En dat trawan de gersi hem. You sa lobby trasuma so leki you lobby surefi. Je lop tras malek fai lobby strip. Ali bidis no mulek mi barga. If you no bo fife nem pung, you no bo lobby, you no bo once ma do asanda tanga you. We mag nooit zijn hem, no tersa na mo. Mag nooit zijn hem, if you no bo one once ma do anga you want ya no pung san fast ma do anga you. No do anga mas ma. Je kisa pone correct. Dat na ines, dat na de tusan wan. Do sagaro taki. En fosi do once na anga mas ma so me wege. Ko if me bot mo do once na anga. Bolo be family sta man. Na boy me no bolo be. Ine do. Klaar, dat na righteousness, dat na rechtvaardigheid. En de to the sun dat eerste gado bless u tapa grond tap disi. En ook je water aan zijn komfu. Apef unu voor eeuwig. Ja, hij zei dat. Barda, grantangi voor je. Want ik shalom want dat vrede moest daar in Hebreeuws. Una people voor gado, una de Israëlieten. No vergita san dis no. Gado Christus na blaka man. Mino mangi money. Masam gija. Furu. Lazy? Rasta? Lazy. Anytime me if my son de wis me no de erbij de barda full.